Mosu kuthino tisakai dud masapu borok kuthino tisakan kai kok khontai masapu himani obono ungui tongkha BJP or 32 ta MLA teinai sarkar gothon khai tongo 32 ta MLA bai norok tawan sukdi o 32 ta MLA bai norok orok kaham kerengka sarkar gothon khlai tong mana hni nai khorok sa kerai mano khorong ni kerai mano khorok tam kerai mano apro nungta mungnai apro ki ning sarkar mukhyamantri chai mana de nungki mukhyamantri lasting khlai mana de nungki buba grana okok sai tongmani chini maharaja ni uporo nung okok sai tongmani nungki lasting khai mana de jeng sai mano maharaja no tebo lasting ma sicha khlanya ni nai tong phiaba asuk sohosya chini tiprasaro asuk sohosya tiprasaro asuk sohosya buba grana nung jesepon khiklana na di jeng buba grana kuno dini khiklana ni rigla ar buba grana kebo saya bo hingla or interlocutor sopaine or saka constitutional relation ungnai hine phiaba or jeng wansugi nai kan ka amahakino wansugi tiprabasi jong ni thane ang sai tongo nang thane ang kobong mungaro or bujok or bujinani nangnai constitutional relation chabru nahi interlocutor sabri nani যখন আর ও ত্রিপুরা রাজ্য ও যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর ও ফাইপ্রো বুবা গ্রানো রিংখা 13 জন এমএলএ ন রিংখা 13 জন এমএলএ ন রিঙ্গি নাই বুবা গ্রানে রিঙ্গি নাই বসে ইন্টারলিকুইটার রিনে চংনা নি সাবলে বসে কনস্টিটিউশনাল রিলেশন ইনানি হিমলে nge obo to buba gra sanya obo to ত্রিপুরা মথা sanya nge কিন্তু Chini Maharaja thibay na asayo Maharaja hangga kubuyo tongo Maharaja kuno rajnaitik ringya Maharaja jodi rajnaitik ring khangkai je oro Amit Shah ji je samani 3 diনের মাথায় নরংনো ইন্টারলিকুইটার চঙ্গিরি না বুবাগ্রা সাকা যে কুবুই কবনো সাকা যদি রাজনৈতিক ringkha bo 3 দিনের মাথায় ইন্টারলিকুইটার ফাই tongo ni Maharaja sagla khamo Maharaja sairika baraja Rajale raja no bo soi lamao tongo bo kubuyo tongo abuni bagai bo sotik bo kok saka 3 দিনের মাথায় ইন্টারলিকুইটার চংনাই ni baji bo sok lagya abo hangkai Amit Shah ji ni kogoi baji sok masi tai kaisan gangkai oro sajauka 27 tarikho phai tongo 27 tarikho phailiya aro bo bubagran khel khaikya toisa sajauka 12 tarikho phainai nei apro bo phailiya apro ka Manipuro no knabla na Manipuro bo gunogolung tongmani bagai aro bejalung tongmani bagai aro interlocutor phajani kok ar kasai tongkha hini je samani abo jotono rajnaitik buba grano tolak khiklaina naimasi kintu joto borok no saimano joto Tripura rajyoni Tripurabasi saimano abo game thungmani jeng saimano kintu game thungi kuno lab korei norok se 32 jona MLA o 32 jona MLA ba game thungkangkai nungsi korai nai কিন্তু চের ইয়াকুং কংসাক লরি তংখা বুয়া লরি মাহাই কিন্তু সরকার বুকুর বকলাইনো আবো কেব গ্যারান্টি দিমেয়া সরকার কলাইফান থাংমান অমহাই ইংজাগো তাই কাইসা কখং গাংকাই অর যারা 1G বসং ফানো তাবু নং বাংলাদেশ ni থৈবাই ফানো অর করঙ্গি তং থুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নন সানানি মুজুঙ্গ নং রিনি সিংনি তংখা রাজা রাউনি থানে রিনি যদি মহারাজা और নোয়াখালী দাঙ্গা और রায়পুর দাঙ্গা যে সময় বাংলাদেশের দাঙ্গা আঙ্গো পশ্চিম পূর্ব পাকিস্তান দাঙ্গা আঙ্গো রায়পুর দাঙ্গা বাই নোয়াখালী দাঙ্গা 1942 1946 ও রায়পুর দাঙ্গা নোয়াখালী দাঙ্গা উংপ্রু ফাইই আরনি বরক নিনি হিন্দু মুসলিম বাই হিন্দু বাঙালি আরো নাংলাইখা nanglai nai phaipro raja no kakoti minuti khlai jengno banchiri di hini nai maharaja borongo tong thairikha cha thairikha tabu ko tongui tong khonggangai o boro ro wansungna nangmani tini manoniya mukhyamantri wansungna nangmani aw তিনি যে মহারাজ no oro jagarima baise jeng tonggangai maharaja ni bipod ni samoyo boje greater Tripura land sani tonggangai bini bipod ni jorao jeng bo janani nango jeng bo help khainani nango jono bo help khais jagari rikha tabu bo bini projarong tong khairina ne baga greater Tripura land sani tonggangai jeng support khainani bata hini nai bosi control khainani nangmani bosi sanani nangmani phiaba bosi maharaja ta hini nonggangai obono Mosu kuthino tisakai dud masapu borok kuthino tisakan kai kok khontai masapu himani obono ungui tongkha aboni bagino tini sanani mujungo tini oro borok bujia ungui tongkha je
তাহলে যারা বসি আবো কিছু সংখ্যকসি যত ওয়ানজিয়া বাক্সা ওয়ানজি বুঝি যা আও অববংনি হা অর 186 নাম্বার যারা যতনি হা বংনি ইতিহাস দङ जों अर मा तंया हिनि नाय बाक्सा प्रश्न खाइ नाय बाक्सा केलकाता रग थांनाय रग दङ हिनि नाय बंनि बिसिं तिनो जों सामार अब हाय रखनाव जाय हो जों दिनै डिमान्ड खा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों बुबाग्रानि बिसिं जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानाय एबं मानायनो मानाय जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुबुनानि बागै जों बुरि रग कुनु दिन एक कदम फानो जों उकलग उनथ्रुगला जों बुसकांनो आगकनाय जों बुरि रग ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै एबं चिनि महाराजानि लगिव जों दङ महाराजाना जुदि चाया हामिया साकांगांकाय जों कुनु दिन चुप तंगला एवं ताइसा लास्ट आं रिक्वेस्ट खायो माननीय मुख्यमंत्री जी नों अति सत्तर निनि अ बयान निनि अ कक सामानो नों रसायना हाया हांगांकाय निनि क्वार्टार दा थां निनि सेक्रेटारि एट दा थांगिनाय जों बुरि रग दरना खाय आबो नों नुनाय हामबाय।